हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ले आया हूँ यहाँ पे अपना इंडिया गेट पे। दिखाता हूँ बारिश में क्या ज़बरदस्त बारिश हो रखी है दिल्ली में आज शाम को। बहुत ही बढ़िया घूमने वाला फर्स्ट क्लास मौसम हो रखा है। ठंडी ठंडी हवाएं। 2 दिन काफ़ी गर्मी थी, गर्मी से निजात मिला है। देखिए अभी शाम का 6:30 बज रहे हैं और इतनी ज़बरदस्त बारिश हो रही है हल्की फुल्की। क्या ज़बरदस्त, देखिए कितना सुंदर साफ सुथरा मौसम। देखिए आज ये अपना मस्त फर्स्ट क्लास, देखिए क्या मस्त मौसम हो रखा है। नीट एंड क्लीन सब कुछ। मौसम देखिए बेहतरीन, सुंदर, जबरदस्त। लोग भीगते हुए भागते हुए आ रहे हैं। झमाझम बारिश। दिखाता हूँ मैं आपको और भी सुंदर नज़ारा और पास से। जबरदस्त। हवा चल रही है बहुत तेज, छाते को संभालने में दिक्कत हो रही है। जबरदस्त का नज़ारा, मस्त सबसे जल्दी आई जबरदस्त।
फोटो करा के फोटो देंगे सर, साइन कर देंगे।